Sweet. Yun o. Pwede na yan. Yun o. What's up guys? Dito kami ngayon sa bundok. Hindi na ako nakapag-video nung umakyat kami kasi dami namin dala, mabigat. Yun o. Galing kami dun sa baba. Yun. Pero saglit lang, konti lang yung akyatan kaya yun. Tapos, yun. Sayang na kami ng kanin. Dito kami sa may kubo-kubo. Yan. Punta kami dito para magkahoy ng panggatong. Yan guys. Yun. Ito yung mga kahoy na yun. Yan. Sisibakin namin yan. Yan guys. Ayos-ayos lang kami ng pangtanghalian para let's go na mamaya. Yun o. What's up guys? Ulit. Dito na tayo. Prepare tayo ng baon namin kanina. Tapos luluto. Yun o. Baon kami ng ito. Maskara ng baboy. Wow! So frozen. Kaya yun. Palambutin mo natin. Tapos gulay. Ano ba to? Sigarilyas. Rekado. Yan. Sibuyas. Paminta. Yung iba nandun sa may kubo-kubo. Tapos meron pang suha. Yun. Siyempre tubig. Tapos ice. Alam nyo na. Yun o. Tapos yan. Dito kami nagpapalakol ng kahoy yan. Yan yung mga panggatong. Tapos yan. Yun. Dun kami kumukuha ng kahoy. Yun. Stay tuned guys. Palambutin lang natin yung kuntas, magluluto tayo mamaya. Yun guys. Huwain na natin tong frozen pa na maskara ng baboy. Pilitin na lang natin para mas madali. Subukan natin tong kutsilyo ko na yan o. Nabili ko sa Shein. Yan. Try natin kung matulis. Yun o. Talim. Matulis para pero matalim. Yun o. Frozen siya guys. Frozen o. Kita nyo naman. Tigas. Mantigas. Yan. Pero iwain na lang natin ng konti-konti. Yun o. Medyo lakihan natin kasi magluluto tayo ng pangdinakdakan to. Pero yung pagpapakuluan, timplahan natin ng pangsabaw para astig. May pangsabaw tayo para hindi masyadong matigil. Yun o. Yeah. Asa. Ayun lang natin na maluto yung bigas. Tapos pakulan natin yan. Yung unang kulo tapos yung pangalawang kulo, yung hindi totally na kulong-kulo kasi lalabas yung mga impurities daw eh. Yung bubula-bula. Ayun guys, antayin natin maluto yung bigas. Tuloy natin mamaya. Yun guys, yan. Salang na natin to guys. Luto na yung kanin natin. Yun. Kanin guys, luto na. Sweet. Yun o. Natin. Gatong natin guys. Wala nang apoy. Ay, wala nang apoy.
Yun. Kumukulo na guys. Hintayin natin na sobrang lambot. Mausok. Lagyan natin yung gulay mga. Yun guys. Hawin na. Hawin natin guys. Yan o. Init pa. Aw, init. Sunugin natin tapos medyo sunugin natin konti guys. Mainit pa. Hintayin natin na lumamig. Yan guys. 140 na to eh. 140 mo lang. Medyo mainit na ito guys. Sunugin na natin guys. Parang barbecue. Yeah. Mamaya na yung iba guys. Yan. Ihaw natin guys. Sweet. Yun o. Pwede na yan guys. Oh. Yun o. Init. Yan guys. Yan. Sunod na lang natin yung iba guys. May init-init pa. Yun o. Guys, natin yung iba. Last but not the least, pinakamalupit, halo. Ay, meron pang buo.
Taste test. Guys, taste test natin. Take 2. Lambot. Yan guys. Timplan natin yung pinagkulaan. Tapos lagyan natin ng gulay. Tapos ito para sa bawang natin.